ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2025। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ତୃତୀୟ, ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଭାଗ, ତୁମେ କେଉଁ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଅଥବା ଛାତ୍ରୀ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ତାରିଖ, କେଉଁ ତାରିଖ ଦିନ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବ୍ଲକ୍, ତୁମେ କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ର ତୁମର ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ସେଇ ବ୍ଲକ୍ର ନାମ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ଜିଲ୍ଲା, ତୁମେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର, ତୁମେ ଏଇଠି ତୁମ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ତୁମର ଲେଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଇଠି ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସବୁ ଅଛି, କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି 1ରୁ 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ 1ରୁ 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବା, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କାର୍ କିଏ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲା? ତୁମେ ଲେଖିବ ରାଜୁ କାର୍ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ରାଜୁ କାର୍ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖି ଅଟକି ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ରାଜୁ ଆହତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ବଞ୍ଚାଇଲା? ରାଜୁ ଆହତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ବଞ୍ଚାଇଲା? 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଲେଖିବ ରାଜୁ ଆହତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ କାରରେ ବସାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଲା। ତାପରେ ଡାକ୍ତର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆହତ ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ଜଣେ ଲୋକର ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ରାଜୁ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଲା ଏବଂ ତା'ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଟିକିଏ 2 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ 3 ଧାଡ଼ି ବି ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତୁମେ ରାଜୁ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ମୁଁ ରାଜୁ ହୋଇଥିଲେ ବି ଠିକ୍ ତାପରି କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ଗୁଣଟି ରାଜୁର ଥିବାରୁ ସେ ଆହତ ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ ନମ୍ବର, ପରୋପକାର। ଏହି ଗୁଣଟି ରାଜୁର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ି 5ରୁ 8 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ 5ରୁ 8 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରାଇଜ ମୋର, ଓଡ଼ିଶା ତାହାର ନାଁ, ରହିଛି ଏଇଠି ସହର ପୁଣି ରହିଛି ଏଇଠି ଗାଁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା, ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ଗୀତ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉନ୍ନତି ଅତି, ଦେଖିଲେ ହୁଏ ପ୍ରୀତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓଡ଼ିଶା। ଏଇଠି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଏଇଠି ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଇଠି ସହର ଏବଂ ଗାଁ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇଠି ସହର ଏବଂ ଗାଁ ସବୁ ରହିଛି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2ଟି ଧାଡ଼ି ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ? ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ? ଓଡ଼ିଶାର ନାଚ ଏବଂ ଗୀତ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି? ତୁମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ମାତୃଭୂମି, ଆମ ମାତୃଭୂମିର ଭାଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ବନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବଣ ହୁଏ, ତେବେ ଆକାଶ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମେ ନଭ। ତୁମେ ଲେଖିବ ନଭ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ 3ଟି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଷଣ୍ଢ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଷଣ୍ଢ ଲେଖିବ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଷଣ୍ଢ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ ଗନ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗନ୍ଧ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଛନ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି।
तीनोटी शब्द है। तापर परवर्ती प्रश्न अच्छी तल लिखित शब्द को व्यवहार करी गोटे वाक्य लेख। एठार शब्दटी अच्छी स्वार्थपर। ठीक अच्छे स्वार्थपर लगाई करी तुम्हें वाक्यटे लिख। ठीक अच्छे स्वार्थपर मनीष को विश्वास करिबो नाही एठी लिखिबो पिला माने। ठीक अच्छे स्वार्थपर मनीष को विश्वास करिबो नाही। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न अच्छी कौन अच्छी पाने देवा अर्थ कौन। ठीक उत्तर पाखरे ठीक चिन्ह दियो। एठारे ठीक उत्तरटी होची उचित शिक्षा देवा। ठीक अच्छे उचित शिक्षा देवा। तापर असजड़ा वाक्यटी को सजाड़ी लिखिबो। सूर्य उदय हुए पूर्व दिगरे अच्छी तुम्हें लिखिबो एठी पूर्व दिगरे सूर्य उदय हुए। पूर्व दिगरे सूर्य उदय हुए लिखिबो। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखिबा तल लिखित पदटी को पढ़ से तीनोटी जोड़ी शब्द को बाछी खाली घरे लेख। ठीक अच्छे मो अजा आई मो मामू माई थांती मामू घरे मो बापा माँ सहित गले लागई खुशी बारे। ठीक अच्छे एठारे तीनोटी जोड़ी शब्द कौ कौटी अच्छी। ठीक अच्छे ये तीनोटी जोड़ी शब्द अच्छी अजा आई ये लिखिबो। तापर ये लिखिबो मामू माई। ठीक अच्छे तापर तुम ये लिखिबो बापा माँ। ठीक अच्छे आमे परवर्ती प्रश्न देखिबा कौन अच्छी सब परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्न रे दिया धंदाटीर उत्तर लेख। निम्न रे दिया धंदाटीर उत्तर लेख। ठीक अच्छे कपाल रे आखि पारे नाही देखी। कपाल रे आखि पारे नाही देखी यार धंदाटी हूँ पिला माने जे भाग्य को कहीं देखी पारती नहीं। तुम्हें लिखिबो भाग्य को कहीं देखी पारती नहीं। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न चित्रटी को देखी ठीक क्रम रे चारोटी वाक्य अनुचितटी लेख। ठीक अच्छे पे ये चारोटी चित्र अच्छी क्रमानुसार आम चारि धाड़ी लिखा। ठीक अच्छे प्रथम चित्र देख पिला माने चारि धाड़ी लिख तुम्हें पिला माने यही चित्र को देखि तुम्हें जानी पारुथबो जे प्रथम चित्रटी केउटी हेबो। ठीक अच्छे प्रथम चित्रटी हेबो एहा जे प्रथमे शय्या त्याग करिबा लिखिबो। तुम्हें प्रथमे शय्या त्याग करिबा। ठीक अच्छे तापर लिखिबो तापर आमे ब्रश घसीबा दांतरे। तापर आमे दांत ब्रश घसीबा। ठीक अच्छे तापर आमे सकाळ जलखिया करिबा। ठीक अच्छे तीनोटी वाक्य हला। तापरे विद्यालय को पाठ पढ़ा को जीवा। ठीक अच्छे तापरे परवर्ती प्रश्न देखिबा जेपरी जीवारू आसीबा हुई सेपरी बिकिबारू कौन हेबो किणीबा। ठीक अच्छे ये तुम लिखिबो किणीबा। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न तले दिया चित्रटी को देख तीनोटी वाक्य खाली स्थान रे लिखिबो। ठीक अच्छे तीनोटी वाक्य लिखिबो झरणाटीए बही आसुछि। ठीक अच्छे तापर लिखिबो झरणा कूल रे गोटे गाईटीए चरुअछि। दुईटी वाक्य हला। तापर लिखिबो गोटे बड़ गछटीए अच्छी एवं ता उपरे चढ़ई गुड़िक उड़ी जाउछंती। तीनोटी वाक्य है। ठीक अच्छे अनेक वाक्य हम पे तुम निज हिसाब से ही लिखिपार। ठीक अच्छे तापर परवर्ती प्रश्न देखिबा तुम विद्यालय विषय चारि गोटी वाक्य तले खाली स्थान रे लिखिबो। खाली स्थान चारि गोटी वाक्य तुम पे लिखिबो आम विद्यालय नाम तुम विद्यालय नाम लिखिबो। ठीक अच्छे तापर आम विद्यालय रे 200 जन छात्र छात्री 200 जन छात्र छात्री पाठ पढ़ुछंती। ठीक अच्छे तापर आम विद्यालय रे 8 गोटी कोठरी अच्छी 8 गोटी श्रेणीगृह अच्छी। ठीक अच्छे तापर आम विद्यालय रे गोटे सुंदर बगीचाटीए अच्छी। ठीक अच्छे आम विद्यालय रे एक सुंदर बगीचाटीए अच्छी। तापर परवर्ती प्रश्न अच्छी जे बंधनी मध्य उपयुक्त शब्दवाची शून्यस्थान पूरण कर। प्रिय सोमा मोर डेस्क नेब मोर शुभेच्छा ये लिखिब शुभेच्छा। ठीक अच्छे तापर
मौसा मौसी को प्रणाम जणाइदेव ये लिखिब प्रणाम ये प्रणाम को ये लिखिब ठीक अच्छे। तापर मोर डेस्क आसंता मोर डेस्क अर्थात मोर जन्मदिन ये लिखिब जन्मदिन ठीक अच्छे। तापर तुमे मोर घर को बुली आसब मिलमिशि भोजी भात खाइबा ये भोजी भात को ये लिखिब ठीक अच्छे। धन्यवाद पिला माने वीडियोटी केमिति लागिला निश्चय कमेंट करी लिखि जणाइब एवं यह निजर सांगसाथी मान निकट को निश्चय शेयर करिवो ठीक अच्छे। धन्यवाद।